ko parari bait, kublai pi baro. Minnen kasngi, kadai kasngi rakhi lekmen, ya ka magha purnima. Ya ubnai magha, la juken, ba udai ubnai, ubayedei, bat ki kiwa, ki pukri, bat ki wei ki bor maryang, ki baydei bat ka Ka jingtho baku jongi ka ong, maghe ni magna, salile sushite, vimuktapapa tridivam prayanti. Kabamut la kentang bha ladasum hakanu kawa kabakuj hau benai magha. Haman la kajat benriu keleng keperthai kadon ke jingej baki riti kidustur ki ajan bha bat ki kiwa. Ki babon na kijat benriu keperthai ki roi ki man ningkong da ke jing buhai sinong haki rot nong jong kiwa bat ki duriau. Namar baka culture jongi kadai kepala da ki pau hajar senem minchua lala ban kam penyar su ya kata ke jing yadei bat ke jing yajan bat kiwa. Omdon ke weiru ke sengi bahkan omdon ke bekum kanu ke jing lek kemen ha India ke bayidei bat ki kiwa. Hau benai mag ki brieu ki mi nala ki yeng kisem ban lej le kalpavas harut nong jong kiwa baro si benai lenter. La jupen longru ya ka kump ha Haridwar ha ka bakum kene kapor. Ka kadai ke jingim na ka benta jongi bat kadai ru ke jingej bat ka waduj ka bayalam sakaroi kapar. Ka ha kawai kaliang kalong kam kongsan ban ya kaksiar. La ong baya unar la jupen kela sakaksiar tang da ka basukta ya ha ka jo karukom ka jingkta ya ka kalong ka kongsan na ka benta ka jingim. Kalong ka jingdon kam ka bakraw na ka benta ka roi kapar. Paralog baro klem artatin kadon sakawai pat kadaw ka bapin yaso ya ka bat ubnai mag. Kadba katalang kalalej nyo artat bat kaliur ka penkre banwan. Ngidon kam ban ya persang kadbala ban tingkai ya ka Sa tang kendiat por on saraki ya ka World Water Day. Hasitelup ke perthai haka arpu arterik uluber. Ka aradhyaji ka bana yupi kalatho sanga da ka baong bada ki klurngut ki brieu haka perthai ki happenlut sibon kapor haka jingim jongki tangban penbiang haka jingter khong Klem ka omdon jingim ban penbiang ya ka jingduna usujit ji na utar dina Chpur West Bengal ulapha ka jingai jingmut ka pasngautenat bahasanga. Usujit ji uong baka maryang kala penbiang lupa ya ka jingai sngau bha ka bakordor hakadur jong ka Namar kata ngidon kam banya treilang ban kinshaw bat penne pensa ya ka. Usujit ji ula ong ya ka badai. Kipung kiwa, kiduriau, uslap, bat kitelong kilong na kebenta baro. Paralok baro, kala judon kapor, baha ki jaka nong kendong, ki jusumar baha ya ki pukri bat ya ki pung da kabaya trelang. Menta, kabakum kata kajing persang, kaladon hatiru vana malai, kabaha Tamil Nadu. Hakatai kasenong, ki trai muluk kilas dang yala pajba, ban penek pensa ya ki pukri jongki. Ki nongsong senong jong ka tiru vana malai, kilas dang pen ki embiang ya ki pukri tong pajba, ya ki balakhang menta la bun snem. Ka Babita Rajput, ka banasenong Agrotha, ha Madhya Pradesh, kalale ya ka kaban ai mensim sibun ya pi. Ka senong jong ka Babita, kadai na Bundel Khan. Kamen chua, kala judon teng kawai kanan, hasenong jong ka, kabala rengat no. Kala yalam ya sibun ngot ki kintei jong katai ka senong, ringkat bat ka, kila tau ya ka nur, kaban kit ya ka slap, syakatai kanan. Menta katai kanan, keladap biang. Paralok baro, ka jingtrei jong Jagdish Kuniyalji, ubasyong basa ha Bageshwar Uttarakhand, ka ai jing hikai sibun yangi. Ka senong jong Jagdish ji, bat kitan ki bamarjan, ki syania tang hakawai ketelong ba ai ka maryang, na ka binta ki jingdon kam jongki hakaliang ka Henrei, kendiat senem menchua, ka tei ketelong kala terkhong no. Namar ka jing terkhong jong ka tei ketelong
kalami ke jingkerdu ke bakraw hakate katany barok kawai. U Jagdish ji ularai bu unweng yakate ke jing da ka batung ding. Ma u ringkat bat kiwei ki para nongsong sinong kila tung de ki pau hajar tli ki ding ha keleng katany bat menta kila yo biang nakate ke jaka. Paralok baro ngi donkam ban sngoutho bangi dei ban yakit kialang baro hakabai dei bat ka Haki benta ki babun jongkari India uslap usdang ban hap haunai jimbang lani jeliu. Hatu ngila mu ban sedang terekam lang sispa sngi nadu menta ban penkhut yaki jaka ki badona saudong jongi. Kenang bangin yo penlang yaka selap. Daka babu jingmut yakani setang kendiat sngi menta katnat sorkar kabapej yaki kampenroy naka kansa sedang yaka jal shakti abhiyan ban yo kensyaw yaka selap. Ka jingtmu ka pakongsan kalong ban pediang ya uslap hakano ke jaka ba uham. Ngin sedang penkre no nadu menta da ka ba penkhut no shua yaki pukri kinan bat yaki kino ki jaka kensyaw selap. Ko parari ba man la kapor ba yakren sapang ubnai magha bat ka jingat ka ba so mensiem bat uni ubnai ka jingyekren kamkut klem da pinmi ya ka kerteng. Kadai ka kerteng jong uravidas ji bakhoj. Kadai ka lingkho sngi kha jong uravidas ji bakhoj ka bahap ha ka magha purnima. Tat adu kini ki sngi ki kintien jong uravidas ji bakhoj bat ka jingsampang jong kidang betin linti yengi uong. Ekai mati ke sab bhande sab ka ekam siraja nahar. रविदास व्यापाय एका घात भीतर सब काम एकाय घदाय कुम्हार नीबरो निदई की जो की खेवखरा उ रविदास बखोज उला जुया करनशाय या की जिंगपिनथोट की बजुमी हका इमलांग सालांग उला पिन या कलिंती बन पिनभा बट दे नंबर कता बा का मीराजी का ओंग गुरु मिलिया रायदास दीनहीन ज्ञान की गुटाकी kadai ka nusip baha jonga banga don ka jingi dei bat ka Varanasi ka jaka hakabala kha ya Ravidas ji bakhoj ngala yo mat ya ka jing it blay jong utei riu khoj bat ya ka bor pen khlan hakate ka jaka lek pilgrim paralok Ravidas ji ula ju ong kumni karam bandhan me band rahiyo फल की ना तजियो आज कर्म मनुष्य का धर्म है सात भाकाय रविदास कबमुत नी देबन पिंडेब यला का कमरम क्लेम शोंगथाज दे तंग दा कबले कुमता बंगिन से यो खेज या उसो बथियांग जोंग का जिंगत्रे जोंगी ngin yo ot ya ka ei ka bangila bet ki khun samla jongi ki deban hikai sakane ka wei na Ravidas ji bakhoi ki samla kim deban te eladi bat ki rukom im ki barim haba ki le ya kanu ka kam pi don kam ban rai yela ka jong ka jing im thaulat thaulenti na ka benta ka jing im la jong bat da bu ru ya ka thong ban job lada ka mon bajuat api ka im ti phim don kam ban septing aa ha ka perthei nga ong ya kani namar habun ki khap ki samla haba ki ya kendu jing ki ju perkhat bakla bakin omla ban le ya kata ka kam ka baki thmu bat ki sngotenat ban le namar kata nga ong phim dei ban perkhat artatien ban sedang ya kanu ka jing trei ha ka ju ka por Ravidas ji bakhoj u ai sakwei pat ka khubor bat kata kalong ka kubor pa pidei ban yeng halaki jong ki kjan kamlong ka badei ban shu up yaki wei bakin pin urlong yaki jing angnut jongi minta ni yoi babun na ki samla jongi ki don yaka mon bat ka mensiem ka bashit rahem ban sedang yaka kam ki babun ngasngau ba Ravidas ji bakhoj unda ngau sarong shibun ban kmi yaki samla kari ko parari ba minta kasngi kadeiru ka National Science Day. Yakani kasngi la pindon burom kerpang ban kinmau ya ka Raman effect ka badai ka jingpuli wat benya jong ustad sayan bakrau kari India u Dr. C.V. Raman ji. U Yogeshwaran ji u bana Kerala
ula tho kumni hanamu app ba ka jingshem jinglap jong usivi raman kala wanra ya ka jingkala ka bakraw ha ka jings ngothu ya ka sayan. Ha ka juk kapor kadon sa kaway ka kubor bala tho sanga da usnehil ji na nashik. Uong bakidon shibun ngut ki start sayan ya ka ba omla nyawshu ha ka rijongi. Klem ka jingno senyang jongki ka sayan kan omjin dalakiw hadu katni. Kumbangi tip ya ki start sayan jong ka perthei. Ngideiru ban tip sepang ki start sayan baka India kala penmi. Ngaru ngadas ngawya ha bha bat kini ki jingkren jong kitu ki basngap ya ka man ki bat. Ngada angnut sisha baki samla kari kin tip bat ngawthu ya ka history jong ka jing start sayan ha India bat ki brieu ki bla pen kersoy ya ka ni ka jing start. Paralok manla ka por bangi kren sepang ka sayan. Bun na ki brieu ki perkhat bet tang ya ka physics, chemistry, lani ki labs. Pinban ka jing start sayan ka palat bania utau put. Ka bor jong ka sayan kala no senyang shibun sya ka self-reliant India campaign. Ngidei ban penklan ya ka sayan da ka mantra lab to land. Kumban chu ainuksa udon uchintala venkata reddy ji ubana Hyderabad. Uwei doktor ubadei paralok jong reddy ji sisien ulayathu hau syapang ke jingpang bat ke jingma kibami na ke jingduna ya ka vitamin D. Uredi ji udai tang unong rep yala di. Ula perkat ya ka lat kumnu ba ula ban weng ya kata ke jing e. Ula trei sitom sibun bat ula la ban pinmi ya ki jat krai bat kau ki baklan ya ka vitamin D. Minta ubnai ula yoru ya ka jingsha itu na ka World Intellectual Property Organization Geneva. Kadeiru keburam ke bakraw jong ke sorkar ban ai buram da ke kusnam Padma Shri ya uven kata ready ji hauni usnem baladep. Hakaju kepor udon sa urgen futsok uban aladak ubatrei kakam ke betmai. Ulatung ya kumba arpujat ki jingtung ki bala ai tang da kasbo kendau bat ya ki jingtung jong u aisbo na uwei u jingtung sha uwei pan. U pinlong sbo da u jingtung u belayap sha uwei pat u jingtung u benang kilung. Hatu kani kamdei kakam ke basngotinat sisha. Hakaju kapor u Kamaraj Bhai Chaudhry u bana Patan district jong ka Gujarat. Ula pinmi ya ki simbai sajana ki babha haying la jong. Ya utei u jingtung donru ki bajer kerteng sargava lani moringa. U sajana ubami ne kisimbai ki babha ulong uba koridor bha habun kiliang minta u Kamaraj ulala ban kintiw ya ka kamai ka ji jong u da ka bapha ya ki mar jong u sa Tamil Nadu bat West Bengal. Paralok baro nga tharai pila jiyo ngau ya ka kerteng jong kisimbai chia. Ki breu ki basngotenat ban tip sepang ka jingkot jingkia ki sngotenat bha ya ka jingmentoy jong kisimbai chia. Ki deiru ki jaj simbai ki bajur bha ka jingdawa ka perthei. Ha India bunsin ki breu ki yo ikitei ki simbai ki basutiet na sabari. Henrei menta ki nong India ki la sedang kiu. Ha ka ba penklan ya ka jingmi ya uchia. U Harish Chandraji ula sedang tung ya uchia ha Barabanki ha Uttar Pradesh. Ka jing penroi ya simbai chia kan yarap kentiu ya ka yo kokot jong u bat ha ka ju kopor kan penbiang ru ya ka jingdawa chia hari lajong. Paralok baro kiladon sibun ki jing persang hakelengkari ban penkhas pa da ka pendon kam ya ki mar puut na ka kamrep kamriang. Kum kenuksa umuruge sanji na Madurai ula snaya ka kor sna telai na ki kaj bat snap kaj balap un. Kani ka jing persang ka batmai jong umuruge sanji kan yarap ban penkuit ya ka mariang bat penmentoy ru ya ki marrep balap un. Nalor kata kadeiru kalat ban nangken tiu susu ya ka yo kakot jongki nongrap. Paralok baro ka thongjonga kalong ban yathu yakinong sengap man ki bat sa phang bun ki briu ki balale yaki kam ban aimin sim lem yaki wei. Haba ki nongsong sunong jongkari ki peniare ka jing start sayan ha ka jing em jongki ka ba man lakas ngi ka lenti jongkari ban nangki hakaroi ka paru ka nangkam klan susu bat nganget iru
ba man la u ne kanong chong sunong kin job bay. Paralok ba iet uranjan na Kalkata ula keli ya ke jingkeli pasngotenat bat ba kongsan hakashiti jong u. Bat ula persang ban jubab hakarukom ba bhatam. Ula tho ba habangi keren sepang ke jingshania halade kamut ayu na kebenta jongi. Haka jingjubab ya kani ke jingkeli mau uhi ula tho susu ba ke jingyalap sepang ke India basania halade kamdei tangkamat treikam jong sorkar henrei ka mensim jong kariru kumju. Ungej ba ke jingbiang nalade kamut kabarai yala ke jong kalawai. Kabapinyaj yala ke jong kalawai. Uranjan udai sispa nak sispa haba ukren sepang kani. Haba keren susu sepang kani. Ngakwa ban ong ba ka kendon beningkong jong ka jingshania halade kadai ban sngau sarong yaki ki banakari jongi. Ban sngau sarong yaki tiar basna daki breu kari jongi. Haba baro kinong song sunong hakari ki sngau sarong bat pinyaso bat kani ke benta ka India basania halade ka kelalong ke mensim jong kari. Bat omtang ke jingyalap bayadei bat kayo ke kon. Habang iyo ki liang sun yelek thma tejas basna hakari baki pini ki but trika masun. Kitang bat ki misail basna ha India. Habang iyo ya ketika yada na ka corona basna ha India balapa sikiwei kiri ngidap da ka jing sngau sarong. Om tang ki ki bakraw ki ba pinlong ya ka India basania haladi. Ki jan basna ha India ki tiar basna da ki kiti da ki reudan sap ke India ki tiar elektronik basna ha India ki mobile basna ha India bat kiwei ngi habban sngau sarong susu haman la kiliang. Da ka bayat chaprang hakani ke jing perkan kan pinla yangi banshania sisa haladi. Paralok ngasngok men bakani ka mensim jo ke India basania haladi kapoi saman laki sinong hakari. Kani kadai ke ka belaja habetia Bihar. Ngalayo ban pulis sepang kani hakilat pathai kubor. Upramod na betia ujutrei kum technician haka karkhana sinai ki bulb LED ha Delhi. Haba utrei hakani ka karkhana ulas ngautu bha sepang kani ka benta. Hakapor badan ka jingpang na uknyang corona upramod ulahap ban likpa seyeng. Hatu pitip upramod ule ayu onda ula likpai. Ulas dange ka karkhana berit ban sinai ki LED bulb. Ula lomi ki katu kat ni ki kena samla na kathan jong u. Bat ula kela na unong trei karkhana sa unong seng karkhana hapo ki kindiat banai hakapor bu udon halayeng. Sakawai kanuksa kabana Garmuk Teshwar UP. Usantosh na Garmuk Teshwar ula tho ba kumnu hakapor corona la penkala ya ki jing sakakabu. Ki departemen Usantosh kidei ki nongsna jingsina batebit. Ki jusina ya ki silya. Haba ki kam baro kila sange hakapor corona. Kidi ki breu kila sedang banchina silya da ka jingshir rehem. Sien ki breu kila pasana ya ki silya hau omtang na Uttar Pradesh. Henrei na ki wei ki jelaru. Usantosh ulayatu baki jingsina ba itinan balas dang na ki spasne menswa kila yo ya kabor batemai. Paralok kidon bon kinuksa na kelengkari hakabaki breu kinok senyang cek jingyalap sepang ke India basania halade. Menta kane kalong ke jingsngau badon hangi ke batuj hakidoknut jong kiriu pajba. Para riba iet ngalayo iya ke jingtho basngotenat jong umayur na Gurgaon haka namo app. Umayur udai uba jusngotenat bahaban petkai iki sim bat udai uba iet Maryang. Umayur ulatho ba usa Haryana. Henrei ngakwa ban kren sepang kibriu ke Assam. Khamtam yakibana Kaziranga. Ngala perkhat ba umayur un kren sepang ki kendat kibalong ke jingsngau sarong jokinong Assam. Penban umayur ula yero yakibriu ke Assam kibala nang penroy yaki jingtau baher ba im halor ke hakaziranga. Ngalawat iki kentien bejem bat ngala syem ya ke kentien jal pakshi. Kini kisim kiba im hakiding henrei kumbalong kihan. Ka Kaziranga National Park
bat kibor penyat ka Tiger Reserve Authority kila penlong ya ke jingsim kana samari ya ke jingdon kini ki judge la katu ka nepor. Kane ka kana samari ka peni ya ke jingdon kini kisim bat ka jaka bagi jusngau tenat bansong. Ar lai te yo haswa ya ke jingpej benya la le biang. Pin ngau kemen bentip ba minta ka kenti ka jingdon kisim ba ha kala nangkiu da kumba chispa anyo pusan na ka chispa habayu nujor bat ka snem balaleng. Ya chispa kan artli ki judge sim la yoi haka Kaziranga National Park hakani ke jingle kana samari. Nakini san pufrajat kidei ki bawan haka portlang bat kiwan na kiwe ki benta jong ka perthai ba kentop ya ka Europe ka benta padeng Asia bat ka pang mingi ka Asia. Ka daw ba kongsan na ka benta kani kadai badon ka jingpene ya ki hangni bat ka dunabha ka jingmuslia ki brio. Hakikatu ka ni ki kep ka jingle AA ki brio haka rukom babha kalong ka badon kam. Pej ujadaf payeng na Asam. Don na pi ki bay yo sngau sepang jong udai ubla yo ya ka kusnam Patma. Ujadaf payeng udai ubrio ubla no senyang haka batung jingtung hakumba laispa hektar ke jaka haka daulanong majuli ha Asam. Ula jutrei na ka benta ka jingpene iki klau bat uyadon benta haka ba pinki iki brio ban penne iki jingtung bat ki jingtau ba im. Paralok ki tempel ha Asam ki don la ka jong ka benta ban penne ya ka maryang. Lada pipej ikini ki tempel pin siem ba man ki tempel ki don ya ka pung hajan jongki. Ka Haya Griva Temple ha Hajo, ka Naga Shankar Temple ha Sonitpur, bat ka Ugratara Temple ha Guwahati kidon yakini kipung. La pendon kam yaki ban penne e kitakar belajan duk jaj. Ka Asam kadon bun jaj e kitakar. Kini kipung harut ki temple kilong ki jaka ba pakatam ban penne bat penroy ya kitakar. Para riba don ki brio ki ba perkat bakalong ka bakongsan ban long start science ban le ya ka ka batmai don gi baperkat bakalong ka bakongsan ban long nong hikai ban hikai ya ki wei kito ki baperkat da kumwei halor kini ki benta ki yo ya ka jingyaro hatu lada don ba hikai yano ban long sipai ka long mo ka bakongsan ba utau ba hikai udai bej ban long usipai ya lade pila ban ong hooj hinrei kadon ke ka ba compare hangni. Hakamai gof u kamalakan ula pin iya ka kubor bami hakilat pathai kubor ka ba kren ya ka ka ba per. Udon ubriu na Arakuda Odisha unayak. Watla ka kerteng jung kadai usilu nayak. Henrei bon ki kot ya unayak se. Udai ubriu ba pin iya ki kam. Ajing hikai ki samla ki bakwa ban long sipai klem da sim jingsiu AA. Ka kerteng jong ka jaka ajing hikai unayak kadai Mahaguru Battalion. Hangni la hikai ya baro ki benta nado ka jingkot jingkia ka met kaphat ka rukom jubab habadon ki interview ka rukom tho bat ki wei ki jing hikai. Pin ngolngo ban tip ba usilu nayak ula ju persang ban yorong hakatanat pulit ha Odisha. Henrei sim la job. Hapadeng kani halor ki jing hikai bu ula hikai iki babon ki samla ban yo ban chakri hakitenat sipai ba per. Tong ini ai kublei unayak ba unang pen kre susu yak bon ki riu sulur na ka benta kari jongi. Paralok teng wat i jingkeli berit bat bajem i pinki yak jingmun. Kini ki jingkeli kimdei ki bada jorong. Henrei kidei ki basuk bat ki pinlongingi pengin perkat. La kato ka disengi minta ka aparna ready na Hyderabad kala keli yang ya ka wei ke jingkeli. Kala ong kumni pila long menteri rang ba do kari la bon snem. Pila long menteri rang ba ka jela la bon snem. Hatu pisngau badang don ke ka baduna ka jingkeli ka aparna kalong ka bajem henrei ka ba bha ban jubab. Ngala puson sepangani ke jingkeli bat ngala sngau thu baka wei na ki jingduna jonga kalong bangam sim lala bandang ya ka ktien Tamil ka ktien barim tam ha ka perthei
kadai ka ketien basngotenat bha bat ka bapaunam hakaleng ka perthei. Bun ki briu kla yathu yanga sibun chapang ka jinglong jong ka tho katar Tamil bat ka jingjiliu jong ki poetry bala tho hakani ka ketien. Ka India kadai kari jong ki babun ki ketien. Ka balong ka dak jong ka lariti bat ka jing sngo sarong jongi. Haba kren chapang ka ketien ngakwa bane sambat pi ya iwei i jingsot basngotenat. भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतम् अस्ति। एकतामूर्त्याः दक्षिणतः सातपुला पर्वतमाला अस्ति। एकतामूर्त्याः वामतः विन्ध्याचल पर्वतमाला अस्ति। एकतामूर्त्याः नर्मदा नदीस्य उपरि भागे वर्तते। Haka jing shisha ka ei ka bapi osngo benta ka dei kum ka jing bitin linti sha utei umot jong ka jing yeteli lani Statue of Unity. Ka dei ka jing yetu haka ketien Sanskrit sha ki pat nong shong shonong sha pang umot jong Sardar Patel ubajrong tam e haka perthei. Pin sngotenat bantip baki don palat khatsan ngut kinong yarap hakevadia kibala yarap ikibriu tak bapendon kam ya kaktian Sanskrit. Tungan pensengap mentas kawai kasur syapi. Kami kam praksip kaya kana brahmachari kandu kam praksip tawa tada tada sasat महाविद्यालय से दलनायक अखिलेश पांडे तीव्र गत्या kan falkera kandu kam talitam tada आकाश मार्गेण उड्डयन kandu kam सीमा रेखा तक बहिर्गत मत खंड धावना Le se pila sngau lengo banyo sngau ya kani. Kadai ka cricket commentary hakaktin Sanskrit. Havaranasi kadon ka jingye khun cricket apedeng ki college Sanskrit. Kadai ka Shastharth College Swami Vedanti Ved Vidyapith Sri Brahma Veda Vidyalaya bat ka International Chandramouli Charitable Trust. Yaki commentary lale hakaktin Sanskrit hamanla ka jingye khun cricket. Ngala pinsngau tangkindiat e ka jingsot nakatai ka commentary na ka benta jong pi. Hakatai ka jingye khun ki nong yele kai bat ki nong ai commentary ki pong da kiriam tenrai. Lada pikwa ban yo jingklan ka jingsong shit bat ka jingsngau ling amin siem ka ba hakaju kapor tis ngap yakani ka commentary. Haswaban mi ka television ki nong ai commentary haka sports ki dei ka pedeng haka ba ki briu hakari barok kawai ki sngau kende lupa ya ka jingi khun la ka dei ha ka jingel akai cricket lani hockey wat ki commentary ha ka jingel akai tennis pat football ru ki dei ki beta sngau song shit bha ngidon shibun jat ki jingel akai ki bami na India henrei ka jingbom biang ya ka culture ai commentary ka bu ya ki dei ki jingel akai ha ka ta ka khep ka ba i kumbakan du jat nyo sendon ngadon sakawai ka jing perkhat ha ka jingmut jonga Malaysia ngimbu daki commentary ki basngotenat haki jat jingile akai ki baper kamtam haki jingile akai ki bami na India haki jat kitien babun ngihap perkhat ban aimin siem ya kataru ngakintu ya katanat ki kamile akai bat ki nongkersan jonga ban ya perkhat halor kani paralok samla ki benai banwan kin long ki bakongsan haka jingim jongpi bun na ki samla kin sadoni ki examen ngasngau tikina papi baro pikin mau papi haban long kinong yele thama om kinong khuslai pi haban lek tho yeki examen da ka jirkhi bat wan pa shiyeng da ka jingphu samrakhi pi haban yakun bat yeladi om bat kiwei pi haban thia bha bat pi haban nang man pinya ya kapor wat sange ban yele kai namar kitu ki be yele kai kin saphu ka jingkhmi biang ya ka ba phila puli bat karukom puli ban kinmau kidei ki ba pihap ban bot hakini ki examen pihap ban le ya ka ba bhatam phila ban perkhat kumnu kani kala ban long ngin yele lang ya kani kumbajule manla kasnem minta kasnem ru ngin sadon ya ka pariksha par charcha lani ka jinge kren chapang ka examen henrei hashwa jong ka pariksha par charcha kaban salong ha ubnai leber nga kerpat ya baro ki bele examen ki kme ki kpa
bat kinong hikai ban yasam ya ke jingsem jongpi bat kibut jongpi phila ban yasam haka MyGov lani Narendra Modi app minta ka kinti ringkat bat kisamla kikme kikpa bat kinong hikai la khot ngobha saka program pariksha par charcha pinsayo ya baro ki jingtip halor kumno ban yashim binta kumno ban job ya ke buskit bat kumno ban yo lat ban yatai bat nga haka MyGov haduk menta palat silak ngut ki kena puli kumba 10,000 ngut ki keme ki kpa bat kumba 10,000 ngut ki nohikai kilai sim benta mapiru ya sim benta lang haka por jong ka corona menta ngala sim ya ka por bat bu susu ya ki mantra haka kot beidei bat ki ban sayele examen menta kiladon ki mantra na ka benta ki keme ki kpa ru kumju don bon ki ei ki basngotenat ki badon jinge dei bat kini ki mantra haka Narendra Modi app kini kin yarap ban pinki ye kinong ye khun hapo jongpi pidei ban persang ye kini nga ai kublai ye baro ki samla na ka benta ki examen ban sawan ko paralok ba i jonga ubnai leber udeiru ubnai bakhaddo jongka senem mang tengka namar kata undeiru ubnai ubabon kambha na ka benta bon napi minta kru kompen klan ya ka yok ka kot kala nangjur susu hakari barok kawai buat hapdeng sibun ke jingtrei ban kli bat penklan ya ka yok ka kon ngimdei ban klet ban long ki ba pikir na uknyang jingpang corona lada pilong ki bakoj bakya ki bakmen tepin la ban beteng hakatrei ka kta jongpi ka baman la kasngi nga ai kublei kit bok kit ruyang ya pi baro na ka benta ki jingrakhi le ekmen ki bandangwan hakari ombit ban le sting haka jinglong adkar ban yada na uknyang jingpang corona but perking ya baro ki kendon terikam balabu kublei sibun